my viewer, you are most welcome to this YouTube channel. If you are a new member, I want to say you consider subscribing. For those one who are returning subscriber, you are most welcome back, and continue to like and share this video. Today we are in Ajuman district in northern Uganda, in one of newly opened farm which has both poultry and goat keeping. Beside me here is the farm manager. Baru vitamin C. Okay. Todo algo ni ado ba busi. Ile ni kabar ni busi po alo le de. Vuri. Okay. Kai mvua dako. Okay, kaki le lita si. Okay. Dia onya le ni kai ni tu onya de. Onya de. Jo ado mundongo te goro na so. Ari ke vuri. Ni na kai vuri jo ni ngola jana kaki sayara. Dia ni meza. Ni meza. Sezi na. Ado na de. Ni kwela ene de onya dole. Meza. Okay. Dia ground ualo disi ya ni ikaengo na ni. Okay, dia imudi de gani ka avrengo ni gadu na sezi no yone. Kilo go tsara wole ground si. Ta de. Ado de gare. Onyanya kela ini deh. Do de taruh de le yo ni. No si ka je kilo eri. Sabana ni ado ngwira sezi na. Kilo eri. Okay. Ida video like nyenda da zo dia ni ude katanya ki dia onya ne nguni kuzo video nyenda da muso. Ya ini already yani njoado onya ki waste, okay? Nyanda sana onya ki waste because mare ndate be ni dia jo nyinda yangwene na nyiwe adora onya sanyiwe yangwena ara na nane kia jo video economically isu jo ndene isu kole tested ni prevent do also ni ado dedo like o video nya quantity o video ni kia because anguri da jo buvuru isu ana sa kolo una yo kolo ansani yo loss yani ndela jo ni business dani isu ado consider the war video ado de what we profit need there we ngona ni consider muso so leti ado le sema nda jo vero nya ni baali ya sa akoba dere da mbambako ado wagaria trade yega kuba dia wa ko jiba de ni suka ke ba ko zo ro de ne ongweri ado sti trade ti ovina ani onya nai ko aru no gogo eku ya ngwede olu angwede an kwa sini ko ga da jo ga okwa adu aga na pe then kudwa kadu de kosi ina na nduko bado wastage ya dudi ire dizia na nduko alo aneda so joana ni kusa ni ya do improvise wa. Donyinda ni jerken jerken o biro jerken do ni muso ni jerken ni arede ni liare ni okay ni ogworu na sanye lia na da ni lira ni na tola ala barka disuka kitangala kana se ega aru na se ya na ni ko bonya osuburu biane ni bonya osoko nani bidani dilobe ni dele ya ni sa local ere ngwere ni jonyinde sti Joshua unwell kolonzare u ki resti like ya ukevo u yado ke mkotoria ukeotoria jazo u otoria Yesu kezeze jazo zeze na ki drop waruaga ki drop aru na ambazo na endereka izedazo drop nangu ukola onyani onzeze la kare onyaku endereka so that is call yare isu ni bado dele akubulale akumbe basi uruna
oba ki fly, okay? Ako ba do ki fly ni, ki fly. Dodo, do mu rest dia rasa omba ku because ko tiran ko de rasa. Nane o ongweri o vitali de jori saziga ari de akirote di de ba ngoro rese. Ko kirote di nane. Dodo ko ba do nini la ko rete di nane do ausini rest la kaku. Na sali to vionya do I ado ne reduce jori wastage na reduce jori nane. Ama consider ni consider na at the end of the week nyesu onyanya kela enere kwalwa ni nja keda ngo kesua so ni mwa the end nyesu nya profit engwe gangoro yesu kala kako ngo tazimara nsa jori aro de gere bara ori tikadera ki ove aro ni kwala uele jo nde jo tirangwe ko dedia da jo dera uele ke dapi like locally bade madega nyesu osisa tinya kwa mvua musu ari yana kwalwa dudu no ndaka so alwara ne jonyi nyama kwe kare de gada ni arweji tinya sanyi mvua jo tinya kusa aise kuele ni baria so ni baria so zitinale na iko kuna na ole tile nyandale na ola iko tira nera so nane dulu kwalo ane loso dulu de tazi ariki anya fom pele tazi ya unjine ya tara kuti pele kirare angwena food dip balena ra because yazo nyekwe angwena like mengalo mekwira no sima paga minzi ado ya nyini ko la memuri amala zeje ado ya uri na uri ko aro dala uto da kuchi ndeke na nsa loss nyini adoga business nyidega so ko la nyibana tazi itema nya ndele adipadi adoda nyibala ala kana disinfectant ni delay ado sinungwe viral kills ania wangu ado jig de sai ni swana nazo ni suna madike kusa ko bisimente zibade ko bideke joya construction de okora ko bikita zira kide anapelele ele ine ni swala kana yala zo madike kwi kalwa kapa na duko so ko badin kusa gamvuti joanye dede okay marina ni ke party aro jo tira jongo varo la area do kalde ni ko varo na sa susika de kwi jogari nana ongo na lena gate gana so la nyabati gate gana jona kusa gate ko lele ani bala karate na voga kapati le kadu ko lo kekwi do ko lu save history because me ya order do ya resa ne sa ai vitali ya di spray ya do leti of nana ne se so let us ni de jora ni kolwa ni lo sora baba so njoo kwa